मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल रात इंटरव्यू दिया समा टीवी को। अब वो जो इंटरव्यू था वो अभी तक तो उसकी जो जिसको कहते हैं ना कि अभी वो उसने इतना ज्यादा धूम नहीं मचाई, उसकी धूम जो है वो आज से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं हमारे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और फौज के ऊपर, जिस तरह के मौलाना फजलुर रहमान ने इल्जामात लगाए हैं, उसका रिएक्शन मुझे लगता है कि फौज को देना पड़ेगा और वो देगी भी सही। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं जो सीधा सीधा बातें उसके अंदर मौलाना साहब ने की है। पहला तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कहा जी अदम एतमाद की बात करें, क्योंकि यही सबसे मेन टॉपिक था। मौलाना साहब ये फरमाते हैं कि ये जो अदम एतमाद थी इसको लाने वाली हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी, और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हमें पता है जो मेन बंदे हैं। उन्होंने कहा कि वो एस्टेब्लिशमेंट लेकर आए थे, वो अदम एतमाद लेकर आए थे। उन्होंने यहां पर आकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ आके उनको कहा, उन्होंने मोहर लगा दी और सब लोगों ने उसके ऊपर साथ दिया। तो ये जो पहली जो बात की है उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा साहब जो है उस वक्त के आर्मी चीफ, वो इस अदम एतमाद के अंदर मेन बुनियादी बंदे थे जिन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद उस अदम एतमाद को कामयाब कराया। क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये जो बाप पार्टी थी ये इमरान खान साहब से जब अलहदा हुई, फिर उसके बाद जो वो 22 बंदे जो थे वो जब डिफेक्ट करके पीटीए को छोड़ के पीडीएम के साथ मिले, फिर उसके बाद जिस तरह से एमकेएम के 6 वोट थे वो जिस तरह से टूटे, ये सारी की जो चीजें थी ये पहले से भी लग रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान जो उस वक्त पीडीएम के सरबराह थे, अब वो ये खुल्लम खुला बात कह रहे हैं कि इस बात के पीछे जो है वो बाजवा साहब का किरदार था। अब मौलाना साहब ने जहां पर फैज हमीद साहब का आईएसआई चीफ, उनका भी जहां पर किरदार जरा खोल के बताया। फैज हमीद साहब जो है उन्होंने ये बताया कि फैज हमीद भी साथ साथ थे इस अदम एतमाद के अंदर। फैज हमीद साहब भी ये चाहते थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया जाए, इसी वजह से फैज हमीद साहब भी मुसलसल राब्ते में रहे। अब इस सवाल का मतलब ये कि ये जो पीपल्स पार्टी है, जो नून लीग है, ये जो डंडोरा पीटते रहे जी फैज याब करा दिए गए इमरान खान साहब को, भाई असल में फैज याब तो आप लोग हुए हैं। ये जितनी ज्यादा फैज याबी आपको हासिल हुई है ये तो इमरान खान साहब को तो मिली नहीं है। वो जितना फैज उसको दिया गया था उससे ज्यादा फैज ले लिया गया, उससे ज्यादा। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस बात के ऊपर जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट है उसको एक बहुत बड़ा जो है इसके ऊपर स्टांस देना चाहिए। क्या ये मौलाना साहब बात ठीक कर रहे हैं? अगर ठीक कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने जो 2 साल से एक बयानिया बनाया हुआ है कि उनकी गवर्नमेंट को पॉलिटिकल लोगों ने नहीं गिराया, कुछ और लोगों ने किसी और के कहने के ऊपर गिराया है, तो ये इल्जाम उसका सच साबित होगा। तो बहरहाल उसके अलावा जो है उन्होंने कहा, अच्छा सवाल ये है कि आखिर जनरल बाजवा साहब या फैज हमीद साहब क्यों इंटरेस्टेड थे, वो क्यों इमरान खान साहब को हटाना चाह रहे थे। हालांकि फैज हमीद के बारे में है कि इमरान खान साहब के हवाले से वो बड़ा साफ करना रखते थे, वही लेकर आए थे। देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि आपके ऊपर कोई ना कोई बंदा जरूर होता है जो भी समझता है ना कि वो उस इलाके का जो है वो बाप है, तो बहरहाल कोई और दादा जरूर होता है, ठीक है, कोई ना कोई बड़ा जरूर होता है। तो अगर इस चीज को मौलाना साहब जो चीज फरमा रहे हैं इसको अगर मैं एक एनालिसिस करूं, तज्जिया करूं, तो मुझे ये लगता है कि आखिर बाजवा साहब ने या फैज हमीद साहब ने क्यों ये लेकर आए। उसका बज़ाहिर जो बादी और नजर में जो बात लग रही है कि उनको भी किसी ने पीछे से कहा है, और वो कौन हो सकता है सिवाय अमेरिका के या कुछ और लोगों के, और कोई भी यहां पर नहीं हो सकता। ये मैं सिर्फ इल्जाम की हद तक बात कर रहा हूं जो मौलाना साहब ने इल्जाम लगाया हमारे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। अब अगर ये बात, ये आज तो पहली बात हुई है, इसके ऊपर जब कल बहस होगी किसी भी जगह के ऊपर तो वहां पर ये खुरा जो है वो तलाश करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये खुरा आखिर में जाता कहां है, या कम से कम ये जो बाजवा साहब है या फैज हमीद साहब है इनको इंटरेस्ट क्या था, ये क्या चाहते थे। क्योंकि दोनों को एक्सटेंशन नहीं मिली, उस वक्त तक एक्सटेंशन दोनों की खत्म हो गई, उसके बाद तो वो घर चले गए। तो आखिर क्या वजह थी कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है एक मुंतखब हुकूमत को इस हद तक गिराने में कामयाब रही। यहां पर पीपल्स पार्टी का किरदार भी बड़ा अहम है। देखिए पीपल्स पार्टी के मौलाना साहब ये फरमाते हैं नून लीग को प्रॉब्लम यह था, नून लीग सिर्फ और सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी
اور اپنے کیسز ختم کرانے میں زیادہ انٹرسٹڈ تھی. تو پیپلز پارٹی کو کیا ایشو تھا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ساری گیم کے اندر پولیٹیکل حوالے سے پیپلز پارٹی بڑی پیش تھی. اچھا اس حوالے سے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر کچھ لوگ دیکھیں تو اسی دوران ہی ہمارے جو بعد میں وزیر خارجہ بنے تھے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ 15 سے 20 دن تک امریکہ کے اندر رہے تھے اس یہ جو عدم اعتماد ہے اس سے پہلے. تو بادی نظر میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی امریکہ کی طرف سے فیڈ کیا گیا تھا. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی خود بتا سکتی ہے کیا واقعی وہ اس کا کردار تھا یا نہیں تھا، کیونکہ وہ تو یہ کہتے رہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہم نے جمہوری انداز میں، جو بظاہر بالکل ایک جمہوری معاملہ تھا، میں اس کو بالکل انکانسٹیٹیوشنل نہیں سمجھ رہا، کانسٹیٹیوشنل معاملہ تھا، لیکن کانسٹیٹیوشنل معاملے کو انکانسٹیٹیوشنلی سپورٹ کس نے کیا؟ پرابلم تو یہاں پر سٹارٹ ہوتا ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو انکشافات ہیں ان کے بعد اب یہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا دباؤ میں چلی گئی ہے، کیونکہ یہاں پر ابھی تک گورنمنٹ نہیں بنی، کسی صوبے کے اندر کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت نہیں ملی سوائے عمران خان صاحب کو KPK کے اندر اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو. اصل معاملہ تو پنجاب اور وفاق کا ہوتا ہے. تو اس طرح کی اس ٹائم کے اوپر جو الزامات ہیں مولانا صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کو، میرے خیال میں ISPR صاحب کو اس حوالے سے ایک واضح اپنی بات بتانی چاہیے. کیا مولانا صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں؟ اگر وہ ٹھیک نہیں فرما رہے تو اس کو کاؤنٹر کریں. اگر وہ ٹھیک فرما رہے ہیں تو اس کو پھر بتائیں کہ اس کے اندر ادارہ ملوث نہیں تھا، وہ 2 انڈیویجول سے جو کہ ملوث تھے، اور پھر اس کے تحت ہی اس کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے. یہ معاملہ اب مجھے رکنے والا نہیں نظر آ رہا، کیونکہ یہ بالکل سیم وہی بات اب ثابت ہو رہی ہے بظاہر جو ہے جس طرح سے عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں، اور سارے کے سارے جو باتیں ہیں جو کھرے ہیں وہ ایک ہی جگہ جا کر مل رہے ہیں. تو بہرحال آنے والے الیکشنز کے اندر آنے والے دنوں کے اندر پاکستانی سیاست کے اندر اس بات کے اس انٹرویو کا بہت بڑا چرچا رہے گا. اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو پہلے بھی انگلیاں اٹھتی رہی تھی، اب اس کے بعد پوری کی پوری انگلی جو ہے وہ سیدھا نشانہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے. باجوہ صاحب کا کردار مولانا فضل الرحمان صاحب کے مطابق وہ چاک ہو چکا ہے. فیض حمید صاحب کا بھی کردار جو ہے اب وہ واضح ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی وہ اپنا کیا رزلٹ جو اپنا جو ہے رد عمل کیا دیتے ہیں، اور خصوصاً سب سے اہم ہوگا ISPR یا اسٹیبلشمنٹ اپنے حوالے سے کیا بات کہتی ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. دیکھتے رہیے نو سائڈ. تھینک یو سو مچ.